के दिल में तुम्हें खाजा पुकारा है। দেখুন এক খাজা তো আজমির শরীফে আরাম করছেন আর আমাদের খাজা আমাদের মধ্যে বিরাজমান আছেন। জি সাহেব বলছেন दिल में तुम्हें खाजा पुकारा है আচ্ছা যিনারা তাবারুক খাননি অর্থাৎ সিজনি খাননি আলোচনা আরম্ভ হবে। সাহেব বলছেন के दिल में तुम्हें खाजा पुकारा है, दिल में तुम्हें खाजा पुकारा है, पुकारा है सारा भारत तुम्हारा है। দেখুন ভালোভাবে ডাকবেন আমাদের খাজা আমাদের মধ্যে আরো তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। दिल में तुम्हें खाजा पुकारा है, पुकारा है सारा भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा है। ए बहुत गम का मारा, ए बहुत गम का मारा है सारा भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा है। একটু সফরে চলেন ছন্দের মাধ্যমে আমি আমার ওস্তাদে গ্রামের দোয়া নিয়ে আপনাদের সম্মুখে শের হাজির করছি। মোহাম্মদ বলে দিল্লি মে চলতি হে নিজামুদ্দি কি, মুম্বাই মে চলতি হে হাজি আলী কি। बोलिए ना जी।